مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنهون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، متحدين ضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Amma parent place la lerna avec Dubai atokada ne alela ke keneka. Alhamdulillah Allah Taala makikala aka dogote bla kana mimi lai sangare si azon fle kerefea
do timini kɔfɛ a ye kumakan min do an da a kuma fɔlɔ o de ko an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase Ustaz Kɛmi Jalo ma ale min ka sɛgɛrɛ ka taa nin kuma fɔ a ɲɛnɛ k'ale ka foli o bɛ ɲɛsin Ustaz Kɛmi Jalo ma an bɛ Alahu Taala dali a ka tagama min kɛ ka bila ka mizani kɔnɔ kiyama don na Ala ma o kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ a ye kuma min di ko ka di Ustaz Kɛmi Jalo ma ka ban kɔtuguni ka di Kodisi ma a ko a lɔla Kodisi ka denfaya kɔrɔ bi fo ka taa se kiyama don na ko ne ko n'a bɛ Kodisi ma ko inshallah ko an b'a informer a la a fana ka laɲini ko n'a fana bɛ se ka place sɔrɔ Kodisi fana kɔnɔ ka kɛ Kodisi fana mamu dɔ ye k'o fana ka dan ye ko kama sɔrɔ Ustaz Kɛmi Jalo k'ale sɛgɛrɛ ɲani ka taa ka biro la ko wallahi ko lɔnna bɛɛ tɛ nin kɛla donc Ustaz Kɛmi Jalo yani ale ka jogo ɲumanya kosɔn ale pɛrɛnna Kodisi ye wa pɛrɛnna silama bɛɛ la ɲɛ balima silamaw mais a kɔni ka kuma min fɔ k'ale la Kodisi ka kotigiya kɔrɔ n'a ka nafolo ye fo ka taa se kiyama don na donc kumakan min donna an da o le bɛ nin ye an bɛ dan nin yɔrɔ na hakɛto b'a la sɔli ala rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيد ولد عدنان محمد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد سيادة الأئمة سيادة الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأطراف نحييكم بأحسن تحيات وأفضلها وأجلها قدرا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على فوني كفى عند دولة دورمي نيكم تشام غيرو محمد دولة دورمي ندينا دورو نكليا دورو ni badiya doro do bi dum bilbil do islamia ka tarku kono kene garama sampediru ka fo dina nyemgo ka islamo fara nyokon ka fawni bamso fara nyokon ka balmo fara nyokon ka balma muso fara nyokon ka dew fara nyokon ani demso misti bado kene kan kana nyemgo bado jira dina kono region na ni o example numan do yi kadi duguma mogo monon gara o miriya dibayi ambe ufo ku barkada o ko fa islamia kono islamia ka tarku be dugu ka be mo kelema jama ka be mo kelema nyogo sama sama make ara fugu ɲɔgɔn kɛ ara badenya kɔnɔ kelenya kɔnɔ kanu kɔnɔ nin ye o exemple dɔra belebele dɔ ye o sababuya kosɔn ahlu sunnati wal jamaa sunna dungew an daba ko ufo bismil majlis al a'la lil a'imma fi Côte d'Ivoire mais doram na me kumani kozimo bilo nationali noye a Cheikh Jakte Ousmane alde kozimi nationali nyemgo bayi Côte d'Ivoire imamu kuna élection fana no sample élection yi imam Eza Jirasoba ala ka hinana ale de kunye élection nyemgo yi ne de secrétaire régional mais ne de région Kognou Dafa mais Imam Ali département président au cause Kosimu Tokora
كوزمو أني المجلس الأعلى للأئمة لأهل السنة والجماعة مني إمام تومبا مني سنة مغوكا إمام تومبا كود واري كونو أتوم فلو فلو وسيغتر بريمير دو كي شيخ أبوغر فوفانا ودو كي سنة مغوكا توم كود واري كونو سيغتر فلو فلو من ni ale place dafa o kunya abogad fofana de o abogad fofana o de kera kozimu president o koso suna mogo ko ton amba a imamu barkada ka mogo baw foku barkada kana gara ma tayina akhina ala agharri wa sadiqina alhamim antirik ani an jenyogo doni kono ani doni bara mi ismail kone amba don innahu shakhsun munasibun limakan munasib mogo min tara no ismail kone ka jira dugura wallah biduni mujamalatin wala nifaq kuma mashriti ara munafaqiyati ara hakikatan mogo min bene do ni placina ni adoni ni akodoni ni ahakili ni afameli ani alansanya ndo bakafu dumisandu finanganindo doni kalado mogo dafalendo doni mine be dafalendo ara oni nyemuga jira o tigila mogo madina kuna ibaye dina be wasa an wasane be kuma an badenge an bara ɲɔgɔn ale sogajile suna dungo bolo ba sanjira région bɛɛ k'a bila ba sanjira kunna wallahi a bɛnna an ma a diyara an ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka a daraja ani a kɔrɔta ani a baara ani a mɔɲɛ ani a se ala k'a nɔgɔya a ye wa huna attasil kalam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه ومختاره وصفيه من خلقه ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فالسلام من الله ورحمته وبركاته على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سلام من الله ورحمته وبركاته عليكم يا من أجابوا هذه الدعوة الأخوية. أفا فونا باو أنجنيو أنكنيو نيه فوليه كنيسين abela jenima aw mi ala kosɔn ay nana ni badenya weleli ni jabi kama sɔrɔ aw diyana ala ma ka kɛ a tigi ye ka diɲɛ silamɛya ma ka kɛra diina ye ka diɲɛ ala ka jɔnba ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kɛ a ya ciraden ye o foli ni a majina ala fɛ foli ni hɛrɛ a barika a n'a nɛɛma ala di an kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma an bari silamɛw an kaniɲɔgɔnw silamɛya min n'an b'a kɔnɔ nin silamɛya ni sabati a duumɛ a to
kana se waati nin ma ka jɛnsɛn dugukolo fan bɛɛ o baara min b'o ye o ye cɛsiri dɔw jija dɔw sennɔ dɔw bolonɔ dɔw ye ka bɔ cɛ dɔw ni muso dɔw fɛ san 1000 san 400 san 70 kɔnɔna la ka kɛ ka o la ala kaniya ani silamɛya k'o la sabati ka kɛ k'o ta lɔyɔrɔ yira ala la diina la sabatili la o la sa ni an ko filɛ o ko min b'o ye o ko sabatili min b'o ni sɔsɔli t'a la o le kɛra sababu ye ka an bila kuma na fɛn kan fɛn min n'an mako b'a la waati nin na waati min kɔnɔna la fɛn ko jandala ala lɔnbaliya ka fanga sɔrɔ fan dɔ la fan wɛrɛ limaniya dɔgɔya kɔnɔgbɛbaliya o fana ka fanga sɔrɔ o le ka an lɔ a ɲinina ala ta diɲɛ kɔfɛ ko an bɛna kuma mun fɛn kan an bɛna kuma fɛn min kan o le ye lɔyɔrɔ yira ye silamɛya baara la lɔyɔrɔ yira silamɛya baara la almusharakatu fi khidmati islami lɔyɔrɔ yira silamɛya baara la o ko lɔyɔrɔ min b'o ko yɛrɛ fana na silamɛya la bonya min b'o ko la plasi min b'o la a n'a kɛcogoya a n'a nafa ahmiyatuha wa wasailuha wa samaratuha chef de l'islam chef de l'islam après la salutation de l'islam qu'on vous a adressé vous qui avez accepté Allah comme votre Seigneur et l'islam comme votre religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme votre messager, vous qui avez accepté de répondre à notre invitation fraternelle, avant de continuer, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous en remercier. Frères et sœurs, l'existence de l'islam jusqu'à ce jour-là et sa résistance devant le défi jusqu'à ce jour, chef à l'islam, est le fruit d'une chaîne d'efforts fournis par des hommes et des femmes pour réaliser leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion, pour confirmer leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et pour contribuer à la transmission de ce message, le message de l'islam. Et c'est cette réalité qui nous a poussé à choisir cet homme que nous avons tous besoin dans ces jours. Ces jours où le matériel a pris le dessus. D'une part et de l'autre part, le manque de sincérité et la foi en Allah. Raison pour laquelle on a choisi ce thème-là pour vous et nous, la contribution dans le service de l'islam
Importance, moyens et avantages. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans ces quelques mots que nous allons prononcer avant de finir. Abada Silamao, aloni kofe, kwa mbena kuma loiro yiraka, Silamaya barala. Kuma bena na nyamima, ole beniye. Loiro yira Silamaya barala, la yini juma de be anna okonyala. Kasoro, ka okoni yere, a loyoro na bonya ka kuma o kan o kɔfɛ ka kuma a kɛcogoya kan ka taa laban a nafa Ala la jɔn kan ka sɔrɔ ka kuma datugu. Donc an bɛna kuma daminɛ yɔrɔ min o ye laɲini jumɛn de bɛ baara nin na k'a fɔ ko ka i lɔyɔrɔ yira silamɛya baara la an kan bɛ mun de na. Est-ce que vous voulez dire simple la nyini mi bala nafa na bebo il est fait akela kuma leo akela hakilla nafa leo akela farkulu la nafa leo nafa mimi na bebo il est fait kase ala ka joma ala koson an kamolima ibe bara mike ni mo famia ibe bara kɛ walasa silamɛya mako bɛ fɛn dɔ la k'i ye se k'o lɔyɔrɔ nin fa walasa ala la jɔnw mako bɛ fɛn dɔ la k'i b'o lɔyɔrɔ fa fɛn fɛn n'i bɛna kɛ silamɛya ta makoɲa kama silamɛw ta makoɲa kama ala la jɔnw makoɲa kama ala kosɔn o le ye lɔyɔrɔ yira ye silamɛya baara la parce que silamɛya nana mun kosɔn ka na jɔnw kunnadiya duniya ani kiyama silamɛya yɛrɛ laɲini filɛ nin ye. Donc, en cas de fait, donc, chef en islam, le thème que nous avons choisi, nous allons l'aborder à travers quelques points essentiels. Premièrement, il s'agit de quelle contribution? Que veut-on dire par là? Quel est notre objectif? L'importance, ensuite, passer par les moyens et finir par les retombées et les avantages. Chers frères en islam, cette contribution n'est autre que tout ce qui vient du serviteur d'Allah comme service, avantage, bienfaisance destiné à l'islam, destiné aux serviteurs d'Allah, à cause d'Allah, c'est ce qu'on appelle la contribution au service de l'islam. Car l'islam est venu pour le bien-être du serviteur d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc toute contribution à cela, à cet objectif, est considérée, à cause d'Allah, est considérée comme contribution au service de l'islam. En bas d'islam, loyoni, kaslamaya deme, bonya mi beni konya na fa mi ba konya la, a konya gbeleya, ana Valérie. En bas fait ka kuma o de kan. O fana ni wati te, an bɛ kuma ninnu don ɲɔgɔn kɔnɔ le, c'est un message k'an bɛɛ b'a ta an bɛ taa n'a ye. O lɔyɔrɔ yira nin, diya goya le mɔgɔ kelen kelenna kan, k'i b'i lɔyɔrɔ yira silamɛya baara la, mun kosɔn kelen, parce que i y'a lɔn adamaden a diyala ye o a ma diya ye o, n'i kɔni bɛ duniya nin kɔnɔ sani tɛmɛ kɛ duniya nin kɔnɔ ka bɔ i bɛna senɔ dɔw le bila, i bɛna bolonɔ dɔw le bila, i nɔ ninnu i bɛna kiti a ma kiyama lo wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. O la sa hakilima bɛ a filɛ komi a tɛna ɲa n bɛna nɔ dɔw le bila, o nɔ ninnu fanba bɛna namara lase n ma, n ka kan ka mun kɛ, hakilima b'a filɛ le san, o nɔ ninnu n bɛ se ka ala sɔrɔ o kɔnɔ cogoya di. O la sa i b'a lɔn o la ko hakilima ni k'i yɛrɛ ɲininka o la i ka kan ka i jija san, i bɛna min kɛ, i nɔ, i sen nɔ, i bolo nɔ, i nɔ, i jija i y'a kɛ ka ala ka jɔnw nafa, ka ala la diinɛ nafa, n'o kɛra a b'i nafa.
ateke man namra ki amalu dia wete fila tonton jekuru organisation du koloni kan min bey min mana folo min menana anyuma ana juguma ni koy bala ni ko kibe tonto la femi bila tonde ya la sabati oye ita loiro yiraye tonta barala sune ke tonde ye ou beti tonde berebere donc ita loiro irani ole bay yira kuila tonde ya la sabati la tonde yira le bi donc o bayira ni ko be ala fe ni ko be ala dina fe ilo ira saba o loiro irani atese kanya chesiriko atese kanya saraka ko o chesiri no sarakani lon ke ba ko o lebe iko kibe to mi fe hali ko kibe mo mi fe I chesiri atigi la kola ita loyro ira atigi la kola o lebe ila dienye degere ira I die atigi dienye mbi dusukuna tonto dienye mbi dusukuna abe sumano le cho iba fe degere mina ibe ni jija o degere la ka yoron laba ala kon ko ci la sallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani ala basira ana wa man ittaba'ani ko afo bayna hadhihi sabili nine bene tarasla hadhihi sabili tarasla ni juma ala ko barani cela so sala kam ko wole fara kono kam ko wole kurukan kam ko wole misrila kam ko wole sirakan kam ko wole lofela kam ko wole asokono kam ko wole ni na afe abi wole kana alama na tala fe ife abi wole kana alama mo la jero kam ko wole kelengele ko wole jamakuru akadi mo miye ko wole amandi miye ko wole kam ko bla katasla me Allah se fambe masauma kam bro fobauma o wole ni ko ndi kana alama ntasla le bini mais min la baka ala basira o be loni ko e mais min bo ko fe ana ne wa man tabana ni mom tugulan ko iko ki be kila fe sallallahu alaihi wasallam ita lo rodo iko be kila fe ita lo rodo wala ko sa anko wajibi le mo kele ngam naka ibita lo ro yira dina ni tanya tagalila sene ka mi fo amagbe kanyade imite kila tasraka sallallahu alaihi wasallam doni mo ka kila kane e kan ka barake ni islam ala ta nyefe donc o bayira ko fo ambe yoro ni nyani ni kalo ala be madame donc chef en islam on a dit que la contribution en islam au service de l'islam a une importance capitale. Pour comprendre cette importance là chef en islam, on doit passer par quelques points essentiels. Car le service de l'islam tout d'abord, est une responsabilité individuelle. C'est obligatoire sur toute personne. C'est individuel. Pourquoi? Premièrement, parce que tu le veuilles ou pas, si tu es un être humain, pendant ton passage, ton séjour sur cette terre, tu laisses des traces et des empreintes. Tu as des traces et des empreintes qui peuvent te condamner demain. Donc, le doué d'intelligence lui dit quoi? Comment il réagit? Il voit, il sait que ça c'est une réalité, c'est inévitable de laisser des empreintes et des traces. Donc, il veut transformer ces empreintes et ces traces-là en sa faveur. Il prend ces traces et ces empreintes-là pour servir l'islam. Donc c'est obligatoire, c'est inévitable. Ça va te condamner demain. Deuxièmement, quand tu adhères à une association ou bien une organisation quelconque ou à un groupement, ton adhésion t'impose la contribution à l'avancée de l'organisation. Ça c'est obligatoire. C'est ça qui prouve et qui confirme ton adhésion. C'est ce qui montre que tu es membre. Troisièmement, la contribution impose le sacrifice.
Tu dois donner. Tu dois travailler. Tu dois fournir des efforts. Et c'est ce sacrifice-là qui est l'instrument de mesure de ton amour pour l'organisation ou la personne. Et avant de finir, Allah a dit à le prophète sallam, dis, voici ma voie que j'ai choisie. Le prophète sallam, il avait quelle voie? C'est l'appel envers Allah. Il a appelé dans les vallées, sur les montagnes, dans les mosquées, sur les routes, dans les marchés, chez les gens. Quand on vient le saluer, il appelle. Quand il va chez les gens, il appelle. Il appelait les amis, les ennemis. Il appelait les individus, les groupes. Il a envoyé des messagers pour transmettre le message. C'est sa voix appelée envers la religion d'Allah. Donc il dit, c'est ma voix, moi, et quiconque me suit. Donc, étant quelqu'un qui dit qu'il suit le prophète sallam, il a accepté le prophète sallam comme messager, il faut contribuer à la transmission de ces messages. Et cette contribution continue jusqu'à la fin de la vie. Donc, au timini qu'on fait. Comment sur flana mi be san silamaya bɛ dɛmɛ i bɛ mɔgɔ b'a da yɔrɔ yira silamaya baara la cogoya di parce que ni ka fɛn fɛn b'a a cogoya fɔ kuma la surunya bolo ma ko dɔ bɛ an b'o ɲɛ ye fɔlɔ sani an bɛ don kuma kɔnɔ i y'a lɔn ko i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye nɔ nɔ a kɛra sen nɔ ye o a kɛra bolo nɔ ye o i nɔ nɔ ni i kɔni bɛna kɛ ni a man ɲi ye lala k'i bɛ tɔɔrɔya le lasela silamɛya ma o ye ani silama o mais ni k'a filɛ yɛrɛ yɛrɛ fana a laban na i b'a ka kɛ i yɛrɛ de tɔɔrɔ i b'i yɛrɛ de tɔɔrɔ la o ye dɛ i b'a ka ko min kɛ n'a man ɲi silamɛya ma n'a man ɲi silamaw ma i kɔni gbɛ la i b'a ye komi a man ɲi olu ma mais a yɛrɛ yɛrɛ a tɔɔrɔya bɛ kɔsegin de ma fila i bɛ ko nɔ kɛ sen nɔ bolo nɔ i bɛ baara kɛ n'a ka ɲi a nɔ bɛ se n'a nɔ bɛ se silamɛya a nɔ bɛ se silamɛya ma a nɔ bɛ se silamaw ma a ni k'a filɛ yɛrɛ yɛrɛ a nɔ bɛ ko a hɛrɛ a n'a bonya a n'a lawasa bɛ kɔsegin yɛrɛ de kan a n'a tɔnɔ suratu Isra la Ala ko in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha n'a ye ka ɲuman kɛ a ka kɛ a yɛrɛ de n'a ye ka juguman kɛ o kɔlɔlɔ bɛ bin a yɛrɛ de kan donc teriya bolo ma adamaden lanjuru tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ ko n tɛ se ka baara kɛ silamɛya la a tɛ yen waati de ka dɔgɔ sinon an b'a daminɛ hali mɔgɔkɔrɔba min tɛ se ka bɔ a nɔ la ani banabaatɔ min bɛ lafɛn kan fo mɔgɔ laban hakili bɛ min hakili bɛ yen fo ka taa se mɔgɔ laban ma e t'a ye bɔda tɛ yen bɔda tɛ yen kuma filanan i y'a lɔn fana ni ko n'a kɛ ka gbɛlɛ i ma silamɛya la vraiment a ma nɔgɔ ile ma k'o kɛ o baraji ka bon Ala fɛ o ka di Ala ye ka tɛmɛ a ka gbɛlɛ ile ma ɲa min ma a ko ka bon Ala fɛ ten de o de kosɔn kira kosɔn salam sabaka dirhamun mi'ata alf dirham ko kira ko dirham kelen dɔ ka dirham 100,000 dan alfa dirham mi'ata alf dirham dirham 100,000 dan o ko bɛ kɛ cogoya di kira sɔn sala mɔgɔ dɔ bɛ dirham kelen bɔ dɔ bɛ 100,000 bɔ o bɛ kɛ kelen ye wa a ko kuma la surunya bolo ma dirham kelen tigi min ka dirham kelen di dirham 2 pe de b'ale bolo a ka kelen ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ale wari tigi yɛrɛ de b'ale wari de bɛ yen a bɛ taa la wari bila yɔrɔ a bɛ taa dɔ ta ka na a bɛ na 100,000 ta ye dirham 100,000 ta k'a di a ko 1,000 tigi ni Ala fɛ o la ko ka bon ka tɛmɛ 1,000 tigi nin kan parce que 1,000 tigi ka nafolo fana bɛ nin di dɔrɔmɛ 2 de b'a di dirham 2 de b'a di dɔnni dɔ ka dɔɔni de di donc o lɔnbaw ko o la o b'a yira ko n'a ka bon ile ma yɛrɛ la k'a bɛna bonya Ala fɛ sisan kuma lɔyɔrɔ sabanan san ye lala sika t'a la tamatiya t'a la depuis silamɛya nana don min na ka na se bi ma lɔnbaw ko Ala ko wele mɔgɔ wele la ka na Ala ma fɛn min fanga bonyana n'a bɛɛ ye fɛn fanga ka bonya n'a bɛɛ ye a ka teri wele ye ka mɔgɔw wele ni jogo ye i jogo parce que i jogo de b'a yira ko min fana tiɲɛ de ye tiɲɛ tɛ bon comme le yɛrɛ bɛ silamɛya teriya bolo ma bɛɛ bɛ se
parce que ni wari ko ni wari tigo mais i jogo e kisa ko lanya mo be nyamo sala ya wa e kisa ko wari ko do yo Indonesia selama jamana balo dunia ko mais selama ya c'est sababu ya yi don ko commerçant de la be fa le fe te ya ko atala Indonesia o mo fani ka do yi atala do fani ka do yi donc bugi bablo fere dara ba ko lo do na so che ka to ba blani ako ni wala mo ti o wala so jware ko no ko ka fani ka sala fi ako men ni be diram lo le e do ka diram ta ni blani ti ka ti no ko ka no ko ti ayo na ta ka ni fe tante lum do ala tala sala dara mo kana afa mo sala ka ko wala ya fa ma ki to ya ta ka ni fe mo ila diram lo ri kuma ni kuma sala ka jesen du ko kuma sala masaje ka wole kana kuile ka wole ka ko islamela atebe ibe haramu dum nta fe haramu ni nyama ya na fulula parce que nga lo ni ta sa fe ta te ka to ne to fe wala ko nga nasi an masaje la bana ka islamela ka Indonesia be ka islamela ni sawa ya jowo ya am sabari jowo be kiana ke katini jogo be ko mi na ya fo ci saka lañu ay sabari ama jogo be salamo chauffeur BC commerçant BC comment on appelle opérateur économique BC bureaucrate BC fonctionnaire BC BBC jogo ta ko tenina comment ça dit worte ko ala naw worte ko ala na jogo be ko mi ya abe fe chamba ni ani kari au fond de l'exemple que l'on fait là, Algérie, docteur mi, dans le temps, il était professeur. On a besoin de faire bon avis, un peu de drogue baigné. Allez, t'as qui ça? Au dernier jour, dans les deux fois manqué de Chokobano, à quand deux fois Santal, la télé à la capitale. Maintenant, ni wala tu ko kana ke ko ko no ale ni na ko to so ka su masu to so ile fa ko na ni ha baran ale te ko ma ti dim so ko asagara kana ti yo da ka sala ni ko ra parce que de pas ni rebe anen ko ka ko re donc ako mobilité de luxe do na no ke do bola ko camera do a bien de kan aka ale ni na ko be ale ka nya ko na donc vraiment aka ale fi ka ale ko remplacer ka ale fle ka fle afana magaya ale ka ni ko mo se ka ko no ihina le bino boko na mita ale kata dum so plan do ale ko ka ye ken ko na mi kala dron mo ko ma se ka wulu fa me ale ko do le robe ko do so na patron no donc ma se ka opération de kaba ale na la dum so de la bon olu ko be ta fiya kene ko ma parce que jeli ko so la ko kuyeta na me so ko ni muso o to la o ka tele o ro la ke a muso be muso ni boya abe ko ba boya ala ko mo be be jere na ma bi tele ko la na lo sini be tele ko la lo sa ko se wati o to la do nan a ko ma ke do ni ke ni ma ko nya ko be ile be tare ko da de bu ya ko aka ko be da ma so ndo ako sa ko na ja ko ina ku ya ki bala 1964 il est 1964 au 1964 ko mo ni ko no do la Jensen Flakumbe il ko fe donc ma fola to be manya o se ke ko manya ni la na se ka kala ke o ta ke o ta ke ko ikame iko be wala da ma ko na fa ke ka no kwa da kala ba ka suna ika force iko ba ai to ko ki fa ta fa ke na aka wala na ni ma fi dinar lo iko dama asila ka kala ke ko de be kuila dinar lo ke ka kunke to do ka bu do ke andi dinar lo ka ke ko me ka ni ki sana mbara me ko na lo ye ko ta no donc amical. Donc, chers frères en islam, concernant les moyens,
qui nous mène vers la réalisation de la contribution au service de l'islam, il y a 3 points essentiels qu'on doit prendre en compte. Le premier point, il faut savoir que toute empreinte négative, c'est courant. C'est courant. Courant est coupé. Donc toute empreinte négative. Toute trace et toute empreinte négative qui vient de toi. Voilà. Donc, comme on disait, on doit contribuer. Ça, c'est une contribution aussi. On ne doit pas dire qu'il n'y a pas de micro, on ne peut pas prêcher. Comme il y a trop d'hommes là, sinon, Inch'Allah. Donc, on voulait dire quoi? Tout ce que tu fais comme négatif, étant musulman, fait du tort à l'islam et aux musulmans. Mais en réalité, en fin de compte, tu te fais du tort toi-même. Quand tu poses une action, une bonne action, tu penses que quand on regarde, tu fais du bien à l'islam, tu fais du bien aux serviteurs d'Allah, mais en réalité, tu te fais du bien toi-même. Car Allah dit, si vous faites du bien, c'est pour vous. Si vous faites le contraire, ça n'engage que vous. Donc, sachant qu'il y a une réalité avant que je ne finisse, le bon comportement. Le comportement positif a plus d'effet que la parole. Ton comportement a plus d'effet sur les serviteurs d'Allah que ta parole. On a parlé de l'histoire d'un commerçant à cause de qui l'islam est rentré en Indonésie. Ce commerçant-là a vendu, son vendeur a vendu un tissu à un client à 10 dinars, 10 dirhams. Il a dit à ce dernier, fais revenir le client. Ce n'est pas 10 dirhams, mais c'est 5 dirhams. C'est à cause de ce comportement que tout Indonésien est devenu musulman. Donc, chef frère en islam, pour finir, parce que le temps est menaçant, donc pour finir, les retombées de la bienfaisance du service de l'islam sont immenses. Allah a pris l'engagement de te récompenser, soit matériellement, soit immatériellement, ou soit avec les deux. Il te récompense dans ce bas monde avant l'au-delà, ou soit il te donne ta récompense ici avant l'au-delà. Donc, ne dis pas, chef frère en islam, il ne faudrait pas que chacun d'entre nous dise, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que je ne peux pas. Parce que ça montre que tu es incapable. Le possible a posé la question à l'impossible. Il a demandé à l'impossible où tu habites. Il dit dans l'esprit de l'incapable. Donc en bas de cela, il can faut tester en BBC, en BBC Koira, en BBC Koke, parce que ni ko teste o vaira ko dese la oko, comme une BC kake, oka ko nyinga comme teste kake, ku be lala mi, ici robe mi, ako dese bagato hakil kono. Ala dina fam ya kun madama wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallama tasliman kaseera. Sur ce, assalamu alaikum. Kun Ismail. Alhamdulillah, me kudisi ka kene lika. Kene mina nana kana kudisi biro ira mogola. Ala ka wala wala mogoy baraka ke twamna. Ani mi ka roli mjie ko nyafo jamana amo kene lika. Inshallah. Alhamdulillah, temu na fa boyana ko sebe. Parce que mo kan ka yani isuko ke dina la twamna pour que dina betanya fe. Akuma lo lika. Ka ira ko bebe se ka sikuke. Ala bebe se ka sikuke mbato dina betanya fe. Parce que amako bo temu su nabi. Vraiment temu kona nyana ko seba foro fana bena.
alhamdulillah message min fɛ ka lase bɛɛ ma o le an kɛ kelen an fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya baara wala an ka region na mɔgɔ sɔrɔ diinɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na o fana tɛ se ka kɛ fo bɛɛ b'a seko de kɛ bɛɛ b'a seko kɛ ka kumakanw kɛ kelen ye ka asidiyaw dabila wala ka miiriyaw kɛ kelen ye mɔgɔ sɔn yani an nakun ye min ye n'o ye alabato yɛrɛ ye dunuya nin kɔnɔ o bɛ se ka lasabali cogoya min na an bɛ se ka taa ɲiba sɔrɔ kɛma donc bɛɛ don da kelen ka bɔ da kelen ka baaraw kɛ kelen ka bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ sɔrɔ ala ka diinɛ bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na diinɛ min n'o y'an dakun ye an b'o message di bɛɛ lajɛlen ma inchallah. Bon, je suis Traoré Mohamed Kisma Alassane Abdallah. Alhamdulillah. Bon, alhamdulillah rabbil alamin, ambe suna tomba. Awa oka awa imamu basigini, mu ye sheikh ahad sunna. Awa osigini amu okene deka. Awa kozi mu togora kana fara ambadon ka ambalmo ka shimi nyogonga dina togora. Awa kana on sojat la ani nyogonje amu okene deka. Zawadi mi gala ko ti inni yoro ke islama ka kelilla. Aywe tem togola la togodi. Bon, temu do mu ye temu nafa baye. Awa badni islam be adora ka islam barra iba dine babo nogola islam be ganyetai ni temu do de temu mini an nafa be soteka an nafa be hada madiyaka an nafa be association ere ase ka association abada ni islam be mi fanga di nyogoma ka se tombe de machumna an islam be de machumna temu do sincèrement temu mini an nafa be se hada madiya be ma inshallah. Bon, misal laban men fe o de l'islam o bena ka fara ɲɔgɔn kan ka miiriyaw ka kelen ka diinɛ yɛrɛ kanu i b'a ye ni ɲɔgɔnna caman bari silamɛw dɔrɔn tɛ ɲɛmɔgɔya sigi i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔn sama ka ca a fɔɲɔgɔnya ka ca mais hadamadenw ka bɛn kelen ma ka mɔgɔ kelen désigner mun bɛ ka ɲɛmɔgɔba ye bɛn kɔnɔ ɲɔgɔn kanu kɔnɔ o ye exemple ɲuman de ye ka jira hadamadenya na inshallah taala an bɛ sunamɔgɔw fo u ko ŋaniya ɲumanya ani o baara kɛcogoya a tɛmɛsira ɲinɛ cogo min na an b'u fo k'u barikada inshallah. Shukran barakatulah barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, yan d'abord yan tɔgɔ ko Masiri Salam o kɔrɔ arabukan de bɛ mosquée Salam mais bɛɛ ma wolo bɛɛ ka min lɔn mosquée Kanté an b'o kɛnɛ nin ka lansara nin kɔfɛ parce que welelikan de bilala silamɛw ma ka bɔ fan bɛɛ ka na wajibili belebele dɔ lamɛn kodisi bureau ba ka min organiser Ismaël Kone o y'a bonya tɔgɔ kɔrɔ ani opérateur économique Sangare Daw voilà o y'a parrainage kɔrɔ donc o sen fɛ an profiter la ka bureau fana yira mɔgɔw la kodisi bureau donc alhamdulillah. Comme aw yɛrɛ de conférence ye aw kumana mɔgɔ i ka i niyɔrɔ kɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ i bɛ se ka kuma kuru cogo di ka di silamɛw ma a kana janya inshallah. N bɛ se k'a kuru cogoya min na k'a di n'i ko i bɛ cɛla fɛ fɛn min b'a yira k'i b'a fɛ o ye baara ye i ta lɔyɔrɔ kɛ silamɛya nafali la i bɛ se ka kɛ ni nafolo ye i bɛ se ka kɛ ni kuma ye mais fɛn min ka bon n'a bɛɛ i jija i jogo ka sɔrɔ ka nafolo tugu o la n'i jogo ma ɲa i bɛ silamɛya tɔɔrɔ i bɛ silamɛya bonya mɔgɔw ye i bɛ silamɛw fana kungoya gɛlɛya ka sɔrɔ san ka nafolo la o kan ani fɛn tɔ bɛɛ bɛ se ka silamɛya dɛmɛ silamɛw mako bɛ fɛn fɛn na mɔgɔ bɛ na kɛ ala kosɔn o ko ɲaɲini ala kosɔn a kɛra lɔnni le ye o a kɛra fɛn fɛn ye o bɛɛ ye ala ko baara dɔ le hali parrainage ni ala ko baara dɔ le. Musa i bɛ se ka message laban jumɛn di silamɛya bɛɛ tu la ko n bɛ se ka message laban min di an bɛ kunu an bɛ an ka diinɛ ɲaɲini bari ni ka diinɛ ɲaɲini a tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ ninnu i b'olu lɔn voilà et puis fana ni an ye musow fana encourager parce que réellement muso dɔw nana yan depuis 14h waati o ka cɛw nana o kɔngɔnna cɛw ɲɛ et puis o bɔla yɛrɛ de et puis an bɛ parrain fana ni fo parce que a ka lahiri min ta ni ko b'a lo an min bɛ an y'a denfaya ye fo ka taa se a saya ma ko den tɛ donc mérite beaucoup de félicitations donc beaucoup d'encouragement voilà. Aw tɔgɔ n'a jamu. Ali Muhammad Maiga. An bɛ kɛnɛ jumɛn de kɛ. والله أم بكلام منك لله الحمد يعني كنا لو كلام إن شاء الله ني إسلامه بلا جلهم ولا كنا نالا نوع كا يعني كوديس هو بيرو ريبريزنتي يعني إسلامه ويه برا منو كان قبل سنة كأولي كجوف لله الحمد أننا وكنا لو كان الحمد لله برا وكوني كما كلا هلنا ما تيمك بين كورانكوما لكن أمله سبحانه وتعالى فولو سانسيل كوني وكوني فولا مغونينا رئيسو فولا ناك بارك نيو إن شاء الله والشيخ رئيس الثقافة
yani kamil na le tumbe yani wajulu min lillahi alhamdu essentiel ko no fola ambala foka ala barakada yani o ka insha Allah taala temu kala ka imi yoro ke islam ya kono ibe temu to la sorna tugu dibe والله يتم ينا قصبة بس كيف فعلا بلا جل كان كمشاركة كيف في خدمة الإسلام يعني أفانتاجي من بولا في سمانتيا من بو كون إن شاء الله عنا يا سرود بو تم مسمسم نوبا كونو بما إكمالو أنجا محاضر بركاب يعني كتشو يا منو يقرأ تيجي ولله الحمد أنغني أنك بلا جل كان كمشاركة كيف في خدمة الإسلام هذا شيء واجب على عاتقنا جميعا ان شاء الله تعالى. مثلا كمالا مالا بيسكا مساجي جمالي دي اسلام بلا جليما. تقول ما نجي اسلام بلا جليم في يعني ميو فلا نينا يا مانشستر كوسبه بيبي نيويورك يكاسيكولا يا نفلولا يفعلا يكاكمالا يكبارك يورولا يعني بيسكا نبلا جلي دعوة بيسكا كن نبلا جلي كاسيكا اسلام يلا تغنيفه وخاصة هنا فو يعني الانجا محاضر ركز كثيرا يعني على الاخلاق حتى نماس كما يرى ما يكا خلقه يكا معاملة بالناس كبسلاميات ما بك سببويه يعني دو يربي اسلاميات كونه ولا كوا البسا أمي على دلالة كانوا يعني على كانوا إن شاء الله هذا وآخر دعوانا الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Monsieur Sanogo Idrissa. Nous sommes sur quel lieu absolument? Nous sommes précisément dans la cour de la grande mosquée sunnite de la région de San Pedro, nommée mosquée Salam. Alors, à quelle occasion nous sommes là? Donc, nous sommes là pour la cérémonie de présentation des responsables et des guides de la communauté sunnite en Côte d'Ivoire. Le thème était la contribution au service de l'islam. Comment vous trouvez le thème? Bon, nous pensions que c'est un très bon thème parce que ça concerne tous les fidèles musulmans. Voilà, parce qu'on ne peut appartenir à une corporation sans véritablement contribuer et faire des efforts pour que, en tout cas, cette corporation puisse aller de l'avant. Donc la contribution, c'est un élément capital pour l'ensemble de tous les fidèles et de tous les musulmans. Et chaque musulman doit apporter sa part de contribution, quel qu'il en soit. Merci beaucoup, mais à la fin, quel est le message que vous pouvez donner à tous les musulmans? Bon, le message que nous pouvons donner à tous les musulmans, c'est d'abord un message de paix, un message de santé. Voilà, souhaiter la paix et la santé et la bonne collaboration entre les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et en particulier celle de notre région qui est San Pedro. Et souhaiter aussi bon vent au nouveau guide Allah qui a été choisi à l'image de notre cheikh Ismaël Koné, donc qui a été présenté de façon officielle à toute la communauté, à toute la population, aux autorités. Nous prions pour que Dieu puisse lui donner toute la sagesse nécessaire pour conduire tous ces vastes chantiers qui l'attendent. Le remerciement est... Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, ni jamu yi karamuku ntoy Abubakar. Ok, alhamdulillah. Tuma me kene jumali kan. Bon, ame dina ko kene de kan. Naam. Ok. Kasabiya ke wuli da bay ay min solo anga mabawla. Ni mudir bo belaken sa fe Sheikhul Islam. Sheikhu Ahli Sunnati wal Jamaa. Sahih. Anga karamoche wajibi ke fem gawle ki ni yoro ke islamaya demela. Donc ebe tem to la sorna to dibe. Wallahi tem nyuma ba no e ka fogo joyro nafa islamaya dina kono tem nyuma ba wa be mako bala. Ye kalanke ma kalanke o bebe se ka ke. Tem kai. Now. Na amal mache ka kuma la kuru ebe se ka message jumali di islamaya betula denima ata den temun la. Ole ka fo islamadun yi ani islamaw bɛɛ dɔ ka silamɛya dɛmɛ i seko la i bɛ wuda min na i jija silamɛya kana bɛn k'i to a wuda la i jija jugu kana se silamɛya ma k'i to a wuda la bɛɛ y'a seko kɛ wa bɛɛ bɛ se k'a seko fani kɛ n'Ala sɔnna. Inshallah, ok, Sheikh Kasha a bɛɛ le tubi nin ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Hassan Koulibaly. Alhamdulillah, an bɛ kɛnɛ min kan o ye kolisi kɛnɛ ye. Ka koli a ye nɔ belebeleba bɔ
silamɛya kɔnɔ silamɛya kɔ kan et puis silamɛya dunke bɛɛ lajɛlen a ye nɔ bɔ. An bɛ min fɔ silamɛ tɔw ɲɛna i kana na duniya kɔnɔ ka taga n'i ma nɔ dɔ bɔ nɔ yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ o de ye ŋaniya ɲumanya ye i jogo ye ɲa jogo ɲumanya a kumana o de kan ni jogo ɲana baara tɔw bɛ ɲa mais ni jogo ma ɲa an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen dalen mun kosɔn hali n'an ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ an ye jogo in ɲa ka taa Ala ma k'an jogo ɲa ka taa an silamɛ ɲɔgɔn ma k'an kɔnɔ gwɛ ɲɔgɔn ye donc an bɛ se ka min fɔ jama ɲɛna o de b'o ye. Nka waalaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, aw tɔgɔ n'a jamu? Ibrahim Kamara. Ok, alhamdulillah. Musa Ibrahim Kamara, an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan? Alhamdulillah, an bɛ Kodisi ka bureau yira kɛnɛ de kan. Kodisi ka bureau kura k'o yira jama na k'o yira sanfɛtiri silamɛ bɛɛ lajɛlen na an b'o kɛnɛ de kan. Alhamdulillah. Inshallah. Min ye wajibi kɛ a kumana ko bɛɛ ka niyɔrɔ kɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ e bɛ ka thème tɔgɔ la sɔrɔ cogo di? Alhamdulillah, thème nin vraiment a nafa bonyana fo ka tɛmɛ a nafa bonyana fo ka tɛmɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc hadamaden yɛrɛ i kan fo ye wasila dɔ de k'i bolo c'est à dire i kan k'i jija silamɛya nin kɔnɔ ka i bɛ se min na kɔnɔ k'o kɛ voilà i bɛ se min na kɔnɔ hali ni gbakɛ yɛrɛ de k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ se gbakɛ la k'o di mɔgɔw ma lajɛnw ni cérémonie o n'a ɲɔgɔnnaw la k'e bɛ se o la k'i ma kalan i y'o kɛ donc bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ yen voilà kuma sɔnna i bolo fɛ. Inshallah ka taa den thème na i bɛ se ka message laban jumɛn de di silamɛ bɛɛ tu lajɛlen ma? Bon alhamdulillah ka ɲɛsin thème nin ma n bɛ se ka message min di silamɛw ma o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ye fara ɲɔgɔn kan an ye fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni kɔnɔgbɛya ye ni kotoɲɔgɔn tala ye ni sabari ye ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn bonya ye pour ka litakuna kalimatullahi al-uliya walasa Ala subhanahu wa ta'ala kumakan bɛɛ kɔrɔta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na fi kulli makan silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ kelen ye adamadenya ni silamɛya baaraw k'o kɛ ɲɔgɔn bolo daiman wa abada hatta أتانا اليقين إن شاء الله إن شاء الله آمين ربي آمين بارك الله فيكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أوكي الحمد لله تما أو تقنا جامو الحمد لله سلا يا نبي فوسي سانكو يا سلا أوكي الحمد لله أم بكنا جمال كان يرينا الحمد لله أم بكودي سلا كنا لك ولا لا برادمنا voilà comme depuis bureau sikla bara ko lancement de travaux alhamdulillah ole kala bi ani ka bureau ira mago la ani hakilina kuram tala puis ambe jogo mina bi o fana ni ira mago la ne me sécurité je comment dire membre d'organisation de chama voilà OK wajibi kala kuma burla kini yoro ke islamay dine kono kuma to la soro tugudi alhamdulillah rabbil alamin adialanye abenama kuma lera ka fo cogo mina ko amma ko tube nina an yɛrɛ ma ko yɛrɛ b'a lale togo fɛ parce que ni kila jangaro lɔn a fɔra kɛ bɛ nɔgɔya ni jangaro le b'an bɛɛ kan hali bi ala an bɛɛ segin an kɔ pour que an bɛ se ka nin mina parce que a nana yira an tun b'a yela setigiw dɔrɔn don mais ka n'a ye i kɛla sugu ɲama i bɛ se k'i lɔyɔrɔ kɛ ala la diinɛ nin kɔnɔ jani bɛ tɛmɛ komi an man ka to yɔrɔ la. Alhamdulillah rabbil alamin n bɛ se ka min fɔ ɲɛna silamɛ diinɛ nin foroba diinɛ le voilà mais an bɛ bɛɛ le encourager an bɛ bɛɛ dari janama tɛ adamaden taga yɔrɔ ye an bɛ se ka an sɛbɛ don ala ko nin ma ɲa min na biɲasela bolo min kan bi nin voilà an ma kan ka mɔgɔ tigi ye an kan ka don bɛɛ kama n'ala ka faamuya di ile min ma bi voilà taga mɔgɔ min m'a faamu parce que i ka bɛ ko dɔ kɛ diinɛ kɔnɔ tigilamɔgɔ m'a faamu de donc an bɛ min dari mɔgɔw fɛ o y'o dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ pour que an bɛ se ka diinɛ ni baara kɛ parce que an nakun b'ale de ye salala muhamadu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh koni al-Hassan koni al-Hassan naam an bɛ kɛnɛ jumɛn kan an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ sunamɔgɔw ka kɛnɛ de kan inshallah an bɛ sunamɔgɔw ka kɛnɛ kan an bɛ an balima bɛɛ tu fo mais ka mangba ni hɛrɛ ye an b'aw bɛɛ tu fo an bɛ silamɛ an b'o fo barakala halisa ala k'an ka sigiw diya ala ka hɛrɛ k'an ye ni ɲɔgɔn caman ala ka bila an si kɔnɔ vraiment mɔgɔ min nana an ka kodenni kɛ ko ba ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ kozi fo an bɛ kodis fo an bɛ jeune bɛɛ fo an ka silamɛ si an ka karamɔgɔ jeune bɛɛ a mɔgɔkɔrɔbaw a cɛkɔrɔbaw a imamu an bɛ bɛɛ tu fo
barka sini kɛlɛ ale bisa ala ka sinjani kɛnɛya d'a ma mɛ o bɛ denmisɛn ala k'o kɛ mɔgɔba ye ala k'u ka lɔnni yiriwa salamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh karamɔgɔ ka wajibi kɛ ala wajibi borola k'i ni yɔrɔ kɛ silamɛ diinɛ kɔnɔ e ye mun de faamu nin kumakan na ne ye min faamu adamaden kelen-kelenna bɛɛ k'a ka silamɛya dɛmɛ bɛɛ k'a ka silamɛya dɛmɛ mɔgɔ i kɛla baarakɛla fɛn fɛn ye i bɛ silamɛya dɛmɛ n balimakɛ a ye kuma kelen fɔ a ko mɔgɔ min bɛ silamɛya dɛmɛ walahi i tɛ fo caman sini n'i ye silamɛya dɛmɛ ka denmisɛnw dɛmɛ ka mɔgɔkɔrɔba dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ walahi ala subahana wa taala b'i bɔ caman sini hali bisa ala k'an bɔ caman sini. est ce que ka silamɛya dɛmɛ a den ni wari dɔrɔn pe la wa. non a den tɛ wari dɛmɛ la i bɛ fan ka se a den tɛ wari dɔrɔn pe la wari dɔrɔn pe tɛ se ka silamɛya dɛmɛ n'i y'i yɛrɛ di fana komi anw b'an yɛrɛ dila cogo min na fɛn t'anw bolo anw b'anw yɛrɛ di ka silamɛya dɛmɛ ala fana b'an dɛmɛ lon dɔ n'ala fana ka hɛrɛ k'an ye an b'a fɔ an denw ye a ye n'a ma don an na n'o fana k'an ye an b'a dila cogo min na n'olu fana k'a di ye n'ala fana k'olu kɛ waritigi ye alihamdulilayi u bɛ se k'a di u bɛ se k'u yɛrɛ di n'i y'i yɛrɛ di silamɛya kɔnɔ walahi ala b'a d'i ma n'i y'i yɛrɛ fanga di ala b'a d'i ma hali bisa ala ka fanga d'a ma silamɛya fanga ala k'a d'a ma sɔli la rasuli. kuma la tiɲɛ i bɛ se ka message dama jumɛn di silamɛ bɛɛ kila ma. bon n bɛ se ka message jumɛn di silamɛya ma alihamdulilayi silamɛw an ye don kelen ye an ye bɔ kelen ye n'an donna kelen ka bɔ kelen an bɛ taa ɲɛfɛ silamɛya bɛ taa ɲɛfɛ ni silamɛya taara ɲɛfɛ o bɛɛ y'an bɛɛ tɔgɔjɔn ye surtout sunamɔgɔw an kana an yɛrɛ fisaya mɔgɔ si ma an ye don bɛɛ tu kan an ye bɛɛ fo an ye silantanw fo an ye selikɛlaw fo n'o kɛla silantanw fana bɛ don an fɛ alisa ne ye message min dilan ka di silamɛw ma alisa an ye don kelen an ye bɔ kelen ye wa sallallahu alaihi wa sallam inshallah amin amin wa alaikum salam. Waalaikum salam. An balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sangare Musa. An balimakɛ an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan. An bɛ kodisi a kɛnɛ de kan. An bɛ kodisi a kɛnɛ de kan. Ok alhamdulilah an na se an ka karamɔgɔ cɛ kumana thème kan o de bɛ k'i ni yɔrɔ kɛ silamɛya dɛmɛ la. donc e bɛ thème tɔgɔ la yira cogo di de bɛ walima e ka thème tɔgɔ la sɔrɔ cogo di. Alhamdulillah karamɔgɔ kumana thème kan an b'a ye k'a fɔ ko thème bɛrɛbɛrɛ de bɛ wa an fana ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ donc a ka yira le ko an bɛɛ dɔ k'an lɔ yɔrɔ to diinɛ la donc an bɛ Alahu taala dali k'an bɛɛ lajɛlen fanga se ala o kɛ inshallah. ok cɔnba i ka ale message jumɛn de di silamɛ bɛɛ to lajɛlen ma ka taa den ni thème na. bon n bɛ se ka message di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o le k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen dɔ ka cɛsiri de kɛ diinɛ na. A ye kuranna aya min fɔ c'est comme Alahu taala ko an bɛ jija an b'an nɔ to yen parce que ale Alahu taala bɛna nɔ sɛbɛn ani an ka min bila an ɲɛfɛ donc a y'a thème ka yira n na k'an b'an labɛn k'an ka kɛma makɔnɔ ka baara ɲuman fana kɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ pour que diinɛ in bɛ se ka avancer min kan i n'a fɔ cɛbaw ka diinɛ la avancer min kan a y'a thème ka o de yira an na. ok Cheikh Musa merci beaucoup ala kɛ baraji ni y'a laban inshallah. an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan lɛri na. an bɛ an ka silamɛya kɛnɛ dɔ kan kɛnɛba dɔ min ye imamuw ka tɔnsigi ye an bɛ se k'a fɔ sunamɔgɔ bɛɛ ba sisan dara o ɲɛmɔgɔba de sigira bi wa an b'o kɛnɛ de kan inshallah. alhamdulilah wajibikɛla ye wajibi kɛ a y'a fɔ ala wajibi a kuma bɔra min kan o de ye k'i nin yɔrɔ kɛ silamɛya dɛmɛ la i bɛ i ka kuma tɔgɔ la sɔrɔ cogo di. kuma tɔgɔ la nin a ka ɲi ka ko nin kɔnpaɲɛ parce que hali ni mɔgɔ minnu ma bila biro kɔnɔ hakili a b'i permettre i fana kan ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ i kan ka min kɛ parce que minnu tɛmɛna ɲɛfɛ u ye baarabaw dɔ de kɛ ka tɛmɛ halisa an b'olu nɔ de la ka taa rasuli yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ɲɛfɛ ka na bila fo an bɛ waati min na sisan bon baara de ye an se nin yɔrɔ nin ma bon hakili la a ye ladilikan minnu di ani a ye kisa minnu nati nin bon vraiment kisa ninnu o kan k'an sɔn hakili la hali n'an ma kalan bon hali n'an ma tagama a kan k'a yira ɲumankɛ a ka ɲi adamaden i kan ka nɔ dɔ bila sani saya bɛ s'i ma quoi min bɛ se ka kɛ i ma sarakatili jariya sini o bɛ kuma ɲɛnama la a bɛ dépense la a bɛɛ tɛ wari ye quoi voilà donc an ye nin nafaba sɔrɔ a ka fɛngɛ na o y'a yira ala minnu tɔgɔ ma wele biro kɔnɔ an bɛɛ kan k'an jija ka biro dɛmɛ ka baara kɛ k'an cadrer pour que nu fɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an kana sɔn fɛ bɛ bɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ minnu tɔgɔ welela a kɛrɛkɛrɛnna n'olu ye mais an bɛɛ de bilala biro kɔnɔ bi silama bɛ kɛnɛ nin kan a b'i concerner pour que e kan ka part dɔ ta ko ninnu kɔnɔ quoi inshallah taala. an fakɛ adama an ɲinɛna an ma aw tɔgɔ n'a jamu. ne tɔgɔ de ye Mamadu Kamara.
ok alhamdulillah mais ka kunte i be se ka message laban jumɛn lase silama bɛɛ tu la denima wala den ni temun na voilà n bɛ se ka message laban min lase halisa n ka kuma kelen de don an bɛɛ b'an cɛsiri silamɛya tɛ kuma ye baara de don donc an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ baara kɛ et puis an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ si dafalen tɛ fɛn bɛ bɛɛ la ni ala kelen de tɛ sinon bɛɛ mɔgɔ si dafalen tɛ mais n'an y'an mu ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ladi a ka ca ala bolo an ka diina nin wo tɛna sɔrɔ a la quoi voilà inchallah merci shukran barakallahu fikum i tɔgɔ ni jamu Mahmoud Koulibaly Mahmoud Koulibaly ok an bɛ yɔrɔ jumɛn de lɛrɛ na Mosquée Kanté Mosquée Kanté ok alhamdulillah karamɔgɔ cɛ kala wajibi kɛ a kumana ko bɛɛ b'a nin yɔrɔ kɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ e bɛ kuma tɔgɔla sɔrɔla cogo di a ka ɲi wa walima kuma tɔgɔla man ɲi a ka ɲi donc ok donc i bɛ se ka kuma laban jumɛn de fɔ silamɛ bɛɛ to a jɛna min bɛ filɛ ale yɛrɛ na a kuma min fɔ kuma ɲɛnɛma de ye wa a bɛɛ to yen tugu kuma tɔgɔla kɔ ok i ni cɛ ni baara ala to ɲɔgɔn Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mutibinmu mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallonta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu.